দলে ফাইট ও মাসি 30 তারিখ বিজেপি আইপিএফ দুর্নীতি সম্মেলন দলে ফাইট বিজেপি আইপিএফ এলাকার বাইক উন্নয়ন এখানে আবার বড় মাই চালাंनाय आरो सुनो हाम्रो सत्ताई वर्ष फाइ मान्दा फेगादिन गय वर्ष फाइले जों माइ चालायनो आरो बिसि जरा नालिया हामबाय काफले मेसेज कष्ट हेछि काका दुस्कन 30 तारिख सुतरमुरा बाजार पदमाय खाइमिया जरा सम्मेलन हैनाय नरं मामा संनाय गररामनो सिकाकाने जोंनो मामा संना दिला निजिन बरक संगीतको निजिन बरक बेबां सिन बरक ওটা বড় থুইতি ফেদিন बाव नायगोन साइबर जातो ता सामना कमाल ঠিক আছে सा थालने सांगले काका दस थांबाय थांगा টাকা কি হইছে কি করছে 4 বছর যাবত 5 বছর যাবত শেষে শেষে ইলেকশন কি করছে জিষ্ণুতে প্রমাণ এই রাস্তা আর কোনো ডেভেলপ নাই শুধু ডেভেলপ হয় তারা করবে এরিয়া